Halo teman-teman, kali ini kami akan membahas tentang fermented food, yaitu natto, dengan kami kelompok 13, Ariel Syakina, Gas Wijaya, dan Nurul Rahmania. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu natto. Natto merupakan makanan tradisional dari Jepang, hasil dari fermentasi kedelai dengan bantuan Bacillus subtilis natto. Natto sendiri bermanfaat bagi kesehatan tubuh, yaitu seperti terapi penyakit kardiovaskuler dan stroke. Natto sendiri memiliki kandungan antioksidan, lemak, karbohidrat, serat, protein, kalsium, vitamin, dan kandungan nutrisi lainnya yang baik untuk tubuh. Natto memiliki rupa berlendir yang merupakan hasil fermentasi dengan bacillus, serta memiliki bau yang khas. Cara mengonsumsi natto juga bervariasi, jadi natto sendiri dapat dikonsumsi dengan nasi, roti, atau sup miso. Ancient Japanese staple and supposed superfood, natto gets a lot of hype for something that looks like beans swimming in slimy pond scum. Fermenting soybeans using bacteria creates something slimy and sticky, but also funky and savory. And some people believe, based on a growing body of evidence, pretty good for you. Natto is often eaten in Japan as a high-protein breakfast food. Just add some soy sauce, maybe a little mustard, green onions, a raw egg yolk, and serve it over rice, like we did here. It's pungent, by which I do mean stinky, and it's often compared to washed rind cheese in terms of its complex funkiness and general sort of in-your-faceness. When I tried it, I got strong notes of both cheese and coffee, which don't seem like they'd go well together. It's an acquired taste, but I can see how you'd go about acquiring it. It's actually really interesting. In fermentation, you use microbes that grow and actually kind of pre-digest your food to create new and interesting changes in the flavor, the smell, the mouthfeel, and even the nutritional content. But you only want specific, friendly microbes setting up camp. You don't want others in there that could cause the food to spoil. To transform soybeans into natto, makers use a particular strain of the bacterium B. subtilis, a common soil-dwelling bacterium with some neat tricks up its sleeve. When B. subtilis are facing stress from their environment, they have an escape plan. They can start forming dormant cells housed in super tough armor called spores. Spores aren't really alive. They're kind of like seeds of a plant, but they're practically indestructible. They're resistant to extreme temperatures, corrosive chemicals, and even radiation. And they don't need food or water. So you can cook your soybeans at temperatures and pressures that would kill most of the other microbes that might be around. Then you introduce B. subtilis spores while the soybeans are still hot. And those bacillus spores are the only thing that can stand to be in there. After that, your natto to be is held in hot, humid conditions for about a day or so to allow the bacteria to settle in and get to work. Since no one else is home, B. subtilis spores wake up and have absolutely no competition to eat the lovely beans. And the effect of this munching is to transform the bland, unfermented soybeans into this. But why do the bacteria produce these gooey strings? Turns out, this slippery substance is what microbiologists call a biofilm, a protective environment for the bacteria to live in, something lots of bacteria make for themselves. This particular biofilm is made primarily of polyglutamate. The amino acid glutamate is responsible for the flavor of savoriness. These strings shed glutamate molecules, which our tongues perceive as umami. More umami flavor emerges in the natto over time as the biofilm produces more glutamate molecules. Protected by the biofilm, the bacteria can go to town, chowing down on the carbs and proteins of the beans. The fermentation of natto takes place above pH 7. It's an alkaline fermented food. A lot of other fermented foods are actually acidic, which makes them taste sour. That's probably why I went in expecting the natto to taste like yogurt or something. Instead, it had a more earthy, slightly bitter flavor that reminded me of coffee or truffles. Like a lot of fermented foods, natto was likely discovered by accident and turned out to be a good way to preserve soybeans. But it's still best fresh as opposed to frozen. And since it will slowly keep fermenting in your fridge, after a while, it can get pretty strong. There's also a lot of buzz surrounding the health benefits of natto. The label superfood is usually more hype than substance, but scientists have taken an interest in natto and what it might do for us. For example, natto is the most potent food source of vitamin K2, a micronutrient that helps build bone by transporting calcium from your bloodstream to your bones.
And B. subtilis is found in healthy human guts, so eating natto might have probiotic effects. Natto also contains nattokinase, an enzyme made by B. subtilis, that's been shown both in the lab and in humans to have potentially useful effects as a blood thinner, and therefore in fighting heart disease. It supposedly works by breaking down blood clots, so they can't get stuck in your arteries and cause a heart attack or stroke. Human trials are still ongoing into the effects of nattokinase in heart disease as well as things like Alzheimer's. We definitely don't know everything about nattokinase yet, like how or whether it's actually absorbed by the body, and whether it might interfere with other drugs. But doctors are keeping an eye on this one. That said, natto doesn't have to be a health food to be worth eating. You can just enjoy the slimy funkiness, which I sort of did, let's be real. I'll give it another shot sometime. We want to give a huge shout out and thanks to Ann Yonatani of Nurture Foods, who, when we reached out about potentially fact-checking an episode, was so thrilled she sent us a bunch of free natto and Instagram resources and images and all kinds of great stuff. Thanks so much, Ann. Thanks for watching, and thank you Paul Smith and Chelsea Conlon for asking about natto. Drop your food chemistry questions in the comments. We love these ideas, so we'll see if we can take them on. Remember to subscribe, share, and hit the bell to get notified so that we can waltz into your feed with a brand new funky food stuff every week. Kemudian kita lanjutkan ke sejarah natto. Jadi pada tahun 1051 hingga tahun 1083 natto ditemukan secara tidak sengaja di timur laut Jepang oleh Minato Yoshi ketika kacang kedelai hangat yang dimasak ditempatkan di dalam karung jerami kemudian diletakkan di punggung kuda. Nah, kehangatan dari kuda sendiri membantu fermentasi yang mengubah kedelai menjadi natto. Kemudian pada tahun 1405, natto diberi nama pertama kali disebut Itohiki Daizu atau kedelai berserat. Pada 1450, natto diberikan nama baru yaitu natto taro atau natto taro itogasane yang dimana kata terakhirnya berupa banyak benang. Pada tahun 1894, Universitas Tokyo, Dr. Kikuji Yabe memberikan deskripsi ilmiah paling awal tentang natto dan bagaimana cara pembuatannya. Pada tahun 1906, Sawamura menerbitkan jurnal ilmiah yang menemukan 2 bakteri natto, mengisolasi dan memberi nama pada bakteri tersebut yaitu Bacillus natto. Pada tahun 1912 sampai 1925, jalur kereta api di Jepang sedang berkembang pesat sehingga untuk distribusi dan penjualan natto sendiri juga berkembang pesat. Dan ditemukan masalah-masalah baru seperti kontrol suhu, kontaminasi, dan kerusakan produk selama masa distribusi. Kemudian dilanjutkan kandungan dan manfaat natto. Pertama-tama kandungan dari natto sendiri. Jadi natto itu memiliki kandungan seperti vitamin K, B1, B2, isoflavin, selenium, linoleic acid, gamma glutamate acid, dan lainnya. Sedangkan manfaat natto sendiri untuk tubuh dapat mencegah serangan jantung, stroke, mencegah osteoporosis, mencegah kanker, memiliki efek antibiotik, memperbaiki saluran pencernaan dan mencegah kelainan usus karena dari natto sendiri mengandung bakteri probiotik yang baik untuk pencernaan, memiliki efek anti penuaan karena natto memiliki antioksidan yang cukup tinggi, serta menjaga kesehatan mikroflora pada saluran pencernaan. Kemudian kita masuk ke raw material yang merupakan bahan dari pembuatan natto. Jadi pembuatan natto terdiri dari 2 bahannya. Paling utama kedelai dan Bacillus subtilis yang akan membantu fermentasi natto. Kemudian ada standar tersendiri. Untuk kedelai harus memiliki standar seperti bebas hama, penyakit, kotoran, bebas bahan kimia dari seperti fungisida dan insektisida, memiliki kadar air 13-16%, memiliki butir rusak 1-5%, butir belah 1-5%, dan butir keriput maksimal 5%. Dari Bacillus subtilis natto sendiri memiliki kondisi optimum. Pertama kita lihat dari sisi DO atau kadar oksigen di dalam air atau substrat
di mana Bacillus akan memfermentasikan. Jadi Bacillus subtilis ini termasuk jenis bakteri aerob obligat, sehingga semakin tinggi DO atau kandungan oksigennya maka semakin baik untuk bakteri ini. Kemudian ada suhu yang optimal yaitu sekitar 25 sampai 35 derajat Celcius, dan terakhir untuk pH optimal antara 7 sampai 8. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode cara pembuatan natto di Kamakurayama Natto Factory. Pertama-tama, kedelai dibersihkan dan dicuci menggunakan air. Setelah itu, kacang kedelai direndam dalam air selama 18 jam agar mengembang. Selanjutnya adalah proses pengukusan, di mana kacang kedelai yang telah direndam akan dimasukkan ke dalam sebuah wadah besar untuk dikukus selama 1 jam dalam suhu 120 derajat Celcius. Kemudian, bakteri B. subtilis ditambahkan ke dalam kacang kedelai yang telah dikukus dan diratakan selama beberapa menit agar bakteri tercampur merata. Setelah itu, kacang kedelai yang telah ditambahkan bakteri B. subtilis akan dibagi ke dalam wadah-wadah kecil. Kemudian, kacang kedelai yang telah dibagi ke dalam wadah-wadah kecil akan dimasukkan ke dalam sebuah ruangan di mana kacang kedelai akan disimpan selama 18 jam dalam suhu kurang lebih 40 derajat Celcius agar kacang kedelai dapat mengalami proses fermentasi. こちらが昨日発酵室に入ったもので、18時間以上発酵室に置いて発酵させた納豆です。このように見た目でも白く穂が吹いてきて、明らかに変わってきます。大豆が納豆に発酵することによって体にいい成分が大豆よりも強いことがあります。でその中の一つがビタミン K、 これは骨を強くするビタミンと言われています。あとはナットキナーゼという酵素がありまして、ナットキナーゼは、血液の流れを良くする働きがあると。 Dan tahap terakhir dalam proses pembuatan natto merupakan tahap pematangan, di mana kacang kedelai yang telah difermentasi selama 18 jam akan disimpan dalam suhu yang lebih rendah selama 2 hari. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang karakteristik produk natto sendiri. Pertama, aroma khas yang menyengat. Jadi natto memiliki aroma khas yang menyengat yang merupakan hasil dari fermentasi. Yang kedua, warna kedelai yang berubah dari kekuningan menjadi kecoklatan. Ketiga, tekstur yang berlendir menutupi kedelai hasil fermentasi dari Bacillus subtilis natto. Jadi lendir ini dihasilkan oleh Bacillus subtilis natto selama masa fermentasi. Keempat, natto sendiri memiliki rasa gurih yang sangat cocok jika dimakan dengan nasi, roti, atau sup miso. Berikut ini merupakan referensi yang kami ambil. So, thank you for watching. See you and bye-bye.